Halo, selamat datang kembali teman-teman. Gua Zain dan kali ini kita akan melanjutkan game Alan Wake ya. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman. Ternyata kemarin pas aku lihat video akhir dari habis edit ya, ternyata audio dari mikrofonku tuh kekecilan gitu. Jadi kadang pas aku coba ngomong ya, aku coba ngomong di tengah game dan di gamenya juga ada suara itu, nggak ada suara dari mikrofon aku gitu. Terus pas aku lihat ke aplikasinya yang buat record, ternyata emang suara aku kecilin. Jadi sekarang udah aku besarin lagi. Jadi mari kita coba apakah suaranya nanti bakalan sama atau enggak setara, minimal setara sama gamenya. Jadi biar kalau misalkan aku jelasin sesuatu kepada kalian, misalkan translate bahasa Inggris kayak itu kan, jadi kalian bisa lebih jelas gitu dengar suaranya, biar enggak kalah sama suara dalam game gitu. Oke. Oke, sudah. Jadi sebelum kita bermain melanjutkan game Alan Wake, aku akan recap dulu ya dari episode kemarin. Jadi Alan Wake itu kan seorang penulis yang terkenal itu. Terus dia di awal video itu dia nabrak seseorang ya kan. Dia nabrak seseorang dan dia pergi ke mercusuar atau menara yang kayak di gambar ini. Ternyata dia itu sedang bermimpi ya kan. Dia bermimpi, terus dia sebenarnya sedang jalan-jalan sama istrinya ke sebuah pulau gitu kan. Terus dia di pulau itu bertengkar sama istrinya. Terus tiba-tiba pas Alan Wake keluar rumah, istrinya minta tolong. Dan pas Alan Wake datang ke rumah itu tadi, istrinya udah nyebur ke danau ya. Pas Alan Wake coba menyelamatkan istrinya gitu, otomatis dia nyemplung ke danau dong. Tiba-tiba pas terbangun, Alan Wake ada di kecelakaan mobil, bukan habis menyelam. Jadi misteri apa gitu ya, kita tidak tahu. Jadi mari kita lanjutkan saja. Continue. Oke, kemarin kita sampai sini ya, habis kecelakaan. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Jadi itu dokter yang ada di buku itu yang kemarin, yang istrinya si Alan Wake, si Alice itu menyarankan Alan Wake buat semacam berobat gitu ke dokter itu. Oke. Apa ini? The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Oh, jadi misi kita harus sampai ke gas station atau nggak pom bensin katanya, buat cari telepon buat minta bantuan gitu, bisa. Damn. Oke, lari. Tapi kita ternyata nggak bawa flashlight ya. Jadi misal nanti ada makhluk misterius gitu ya, kita nggak bisa ngapain. Cahaya ilahi. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it.
In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Oh, F5. Departure by Alan Wake. Oh, jadi ini Departure tuh novel yang harusnya mau dibuat oleh Alan Wake. Soalnya kan dia sebelumnya kan jadi penulis terkenal selama ya penulis terkenal gitu kan. Terus selama 2 tahun kebelakangan ini dia nggak melanjutkan, kayak nggak lanjut nulis gitu kan. Terus dia baru mau nulis lagi novel yang judulnya Departure gitu kan. Terus tadi kan di halaman tadi dia bilangnya kayak hero atau karakter utama dari novel yang akan dibuat Alan Wake itu diserang oleh seseorang yang menggunakan kapak. Nah, ternyata itu tadi tuh seperti kejadian Alan Wake yang pas dia nabrak seseorang, terus dia kan dikejar sama orang yang bawa kapak. Ternyata plot twist juga. Lah hilang. I've been in an accident. Lah hilang. Cahaya. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Suruh masuk kabin. Siapa tahu di sana ada telepon, jadi nggak usah ke pom bensin. Naik sini lah. Tapi dari tadi ada suara-suara gitu. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Ada orang. Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Please, To meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair Padahal and kita nggak square. bawa center. Terus gimana cara lawannya? Apa ini? Manuskrip. Ikutin mapnya aja. Ikutin petunjuk yang di map. Masuk. Ayo lari. The latest thing! I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Oh, dia mau pistol, revolver ya gitu. Sama center. Nah, gitu kan kita masih bisa melawan. Switch weapon. Oke, switch weapon. During your Battery. trying, Apa ini? it's the Revolver. latest thing. In Telepon. Bisa dipakai nggak? assembly. Yes. proven. Let's Great Falls Sheriff Station. How may I? Oh, nggak bisa. Hello? Teleponnya. Hello? Oh, di see the sights and keep Ditebang sama those si cholesterol This is bad. Rumahnya didorong. Keluar. Kabinnya jatuh. Gas station. Checkpoint. Oh, mana? Sini kah? Gas dulu. There are more of them. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something.
There were no Ada bodies. apa? Mungkin They di just sini ada disappeared. sesuatu. If I was dreaming, Oh, nggak it ada. felt real enough to make me sick. Oke. Apa ini? Genset ya? Oke, tendang. Bukannya dia kesetrum, nendang lagi tuh. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Parah. Ternyata mereka juga bisa melempar kapak, udah kayak killer di Dead by Daylight ya. Yang Hunters kalau nggak salah. Sebelum kesana mari kita explore dulu, siapa tahu ada manuskrip atau peluru tambahan. Apa ini? Manuskrip. Oke. Coba kita buka F5. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. Oh, ini nggak I terlalu was terrified. penting sih sebenarnya. Kita coba lanjutkan aja kali ya. Lari. Tinggi ya. Itu tadi kayak ada sebuah bayangan yang nenek-nenek waktu di What the hell restoran was that? yang ngasih dia kunci gitu. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Mana? Sana. Mana sih? Ya. Mana? Sini. Teman-teman mohon maaf tadi tiba-tiba kan saya baru record ya sekitar 5 menit, sekitar 5 menit. Terus pas saya cek tuh file recordnya error ya waktu kita ada di sana, sekitar sana, waktu mau nyebrang pakai kayu gitu ya. Terus waktu itu kita udah lewatin, jadi waktu error tadi kita ngelewatin ini kayak semacam tempat penebangan kayu, lalu kita disuruh tadi nyalain generator di sana, di depan sana nyalain generator, dan tadi kita habis generatornya nyala kita memindahkan kayu agar bisa dinaikin, dilewatin karena tujuan kita naik ke sana. Nah, kayak gitu. Bete banget sih, serius. Udah record lama-lama ya kan, tiba-tiba pas di tengah jalan recordnya nge-crash dan nggak sadar crashnya kapan. Pas saya lihat crashnya ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya, jadi ya udah nggak apa-apa, namanya kejadian kan, nggak ada yang tahu. Oke, mari kita lanjutkan. Shotgun ammo. Oh iya, tadi kita juga dapat shotgun ya. Kita dapat shotgun. Mari kita lanjutkan. Apa ini? Emas kah? Di sini juga ada tanda apa? Oh, seperti obor gitu. Open. Oh, kita mendapatkan senjata flare, tapi isinya cuma 1 peluru. Oke, berarti sekarang tahu kalau misalkan kuning-kuning, jejak kuning-kuning, tanda kuning seperti itu, berarti di sekitaran tanda itu ada yang namanya treasure atau enggak harta karun atau enggak kotak gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan.
Ada manuskrip lagi. Oke. Apa ini kayak menyala-menyala? Termos kah? Oh iya, The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. termos. The best dogs in the state. Belly Mercer is the best with no curves. Monster Dog is second best. The famous dog is... Dari tadi tuh ada suara Caki ya, bergumam terus dia nggak tahu mau ngapain. Oke, kita lanjutkan. Aku takut ya. Kok jadi kayak gini penglihatannya? Oh, ada generator. Oh, ada orang. Tidak ada orang. Au. Lari. Ngagetin tiba-tiba ada orang. Tulisannya Safe Haven. Kita harus menggunakan flare ya. Banyak sekali. Banyak sekali orangnya. Udah? Kayaknya belum sih, belum yakin. Shotgun aja. Oke, benar kan masih ada orang? Aduh, banyak sekali. Tapi checkpoint sih. Jadi kita nggak terlalu masalah. Mana tadi? Hilang kah? Oke, aduh. Wey, depan muka. Reload. Alan, cepat reload. Alan. Oke, mari kita lanjutkan. Semoga tidak ada lagi. Udah tadi terakhir. Tapi masih ada suara. Oh, apa? Wih, bener kan? Masih ada banyak. Ada banyak. Sebentar, kita lari ke itu dulu, generator, supaya kita nggak usah gonta-ganti baterai ya. Takutnya baterainya jadi boros. Oh, jadi kalau kita misalkan lari ke generator itu musuhnya pada hilang tiba-tiba, tapi nanti muncul lagi. Oke. Mana? Shotgun aja kita supaya cepat matinya. Lari. Oh, ini. Oh, dari kanan juga ada yang. Jangan dekat-dekat. Oh, belum. Kalian. Oke, jadi kita kalau bisa dihemat ya baterai senternya, karena nanti takutnya habis di jalan. Apa ada musuh? Nggak ada. Manuskrip. Masih kayak ada suara-suara gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan naik ke atas. Checkpoint nggak? Oh iya, checkpoint. Ammo sama baterai. Oke. Apa ini? Oh, ada harta karun lagi ya. Mari kita cari harta karun. Ke kanan, belok kanan.
Ada batu yang jatuh sendiri. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Flare gun lagi, lumayan. Oke, flare gun. Nanti berarti kalau musuhnya banyak, kita tembak pakai flare gun. Biar bisa bergerak sendiri. Wih, oh cuma burung gagak ternyata. Kaget. Itu ada manuskrip. Lari. Oh, di belakang rame banget. Lari. Mana? Au. Itu alatnya bergerak sendiri. Manuskrip. Oke, mari kita coba masuk ke rumah. Ada baterai, lithium, shotgun ammo. Oh iya, shotgun, peluru shotgun. Apa ini? Oh, buat buka pintu. Ada TV juga. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Oh, itu kayak semacam apa ya? Tonight's episode of Quantum Suicide. Semacam acara TV show gitu. Kayak apa ya? Bukan sinetron sih, TV show lah. Use. Oke. Checkpoint reach. Bau-baunya nggak enak ini kalau ada checkpoint reach tiba-tiba, apalagi dikasih banyak ammo. Suaranya Chucky ya dari depan ya. It can be dangerous. It requires patience. Ada Chucky kan? Ada Chucky dan teman-temannya. Reload, Ethan. Alan. Wih, aduh, lari, tekan shotgun. Gerakannya Chucky, cepet banget ya. Mana tadi orangnya? Kemana dia? Oh, ini. Wah. Mari kita coba pakai ini aja. Shotgun. Stucky's body vanished, leaving behind only a Oh lifetime of iya, nightmares Stucky to bukan come. Chucky. Assuming I'd reached the lights at the gas station alive. Oke, namanya Stucky ya, bukan Chucky. Chucky itu mah, mari kita ambil peluru dulu. Chucky itu ya, yang di film horor, yang boneka itu namanya Chucky ya. Maaf, lupa.
Soalnya saking tegang gitu kan, makanya lupa namanya siapa. Berarti kita tinggal ke atas. Berarti itu tadi semacam apa ya? Boss fight gitu ya. Terus kita naiknya gimana? Naik sini kah? Nggak bisa. Naiknya kemana? Naiknya lewat mana? Wah, ini tembak kah? Enggak loh. Lompat juga nggak bisa. Berarti kita cari semacam kayak tombol gitu mungkin. Tapi seperti nggak ada ya. Ini kan tadi tempat masuk. Kan suruh ke situ. Oh, ini astaga. Oh, nggak bisa di. Oh, ini ya. Oke. Use. Oke, akhirnya ternyata dari tadi muter-muter cuma di sampingnya gerbang. Aduh. Parah sih. Padahal udah pakai kacamata tapi nggak kelihatan. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Oh, ini yang dikatain sama orang yang ditemuin waktu di kapal. Katanya kan dia bakalan ada Deerfest festival. After the insanity I just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Festival Deer rusa gitu kan. Berarti ini mungkin salah satu props ya, atau apa ya namanya, properti. The Deerfest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Oh, berarti kan waktu sebelumnya aku jelasin dulu. Berarti kan waktu Alan sama Alice mau datang kan, katanya kan dia masih 2 minggu lagi ya kan, masih 2 minggu bakalan ada festival rusa ya. Terus di hari yang sama juga kan Alan kan pergi ke pulau. Nah, harusnya kan sekarang kan masih tersisa 14 hari atau enggak 13 hari. Nah, tapi ini di poster ini tulisannya tinggal 7 hari gitu. Jadi kayak semacam nggak make sense sih, karena kan dia kan baru The garage was a masuk mess. hari itu. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Udah seperti terlewat selama 1 minggu, sekitar 1 minggu gitu. Aneh sih. Cuman tambah misteri. I'll write. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix her. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Jadi tadi di TV tuh bilang kalau misalkan Alan kan lagi melanjutkan novelnya ya, ceritanya atau novelnya. Nah, dia bilang kalau misalkan dia berhenti menulis yang novel tadi, dia akan kehilangan istrinya. Sedangkan kalau misalkan dia terus menulis, itu dia bakalan nggak kehilangan istrinya gitu. Mungkin itu bisa juga jadi menjadi penjelasan kenapa di situ tadi tinggal 7 hari, padahal waktu timeline kita itu harusnya masih ada 13 ataupun 14 hari. Jadi mungkin asumsi saya ya, Alan itu terlalu banyak nulis sebelum kejadian tabrakan mobil jatuh ke jurang tadi. Dia banyak nulis sampai dia nggak sadar kalau udah terlewat beberapa hari gitu. Find a pond. Oh, ini kayak lomba yang ada di annual Deerfest atau acara domba rusa
festival rusa tahunan, annual kan tahunan. Find a phone. Oh ini find a phone, use the phone. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Rumahnya hilang. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Oke. Jadi sementara cukup ya kayaknya episode yang hari ini. Sebelumnya aku mau jelasin dulu yang tadi dibilang obrolan polisi sheriff tadi sama Alan. Jadi Alan kan telepon tadi sama polisinya. Dan sama polisinya ditanya namanya siapa, namanya Alan gitu kan. Terus dia bilang kalau dia habis kecelakaan sama istrinya itu, terus mobilnya jatuh ke jurang gitu. Terus ditanya dong sama sheriffnya tadi, memang tempat tinggalnya di mana gitu kan. Terus kata Alan tadi dia tempat tinggalnya ada di tengah-tengah danau. Nah, terus sheriffnya bingung dong. Dia bilang kalau misalkan danau itu tuh nggak ada kayak tempat tinggal atau kabin gitu. Terakhir ada tempat tinggal atau ada kabin tuh di tahun 70-an, in the 70s berarti ya, tahun 70-an sebelum ada erupsi gunung. Nah, dia bilang kayak gitu, erupsi gunung. Otomatis Alan bingung dong. Terus dia bilang, ayo kalau kamu nggak percaya, aku bisa tunjukin di mana tempat tinggalku ya, kabinku gitu. Ya udah, ditunjukin. Ternyata ya nggak ada apa-apa isinya di tengah danau tuh, nggak ada apa-apa karena ya emang bener yang dibilang sheriff. Kalau misalkan nggak ada kabin di situ dari sejak tahun 70-an. Nah, terus sheriff juga tadi tanya sama Alan kalau misalkan di mana si Stucky ya, Stucky. Tapi Alan mau jawab cuman dia nggak bisa dong, otomatis. Kalau misalkan dia bilang, oh aku udah bunuh Stucky tadi ku tembak, itu kan nggak mungkin kan. Nanti dia bakalan dipenjara atau enggak, otomatis si polisi tadi nggak bakalan bantu Alan buat cari istrinya gitu kan. Kurang lebih tadi obrolan seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin segitu saja buat episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mulai menonton. Karena kalau ini saya lanjutkan lagi nanti pasti kena copyright. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.